Anchor es una app que te permite grabar, editar y publicar tu podcast en distintas plataformas. Gracias a esta nueva tecnología, información buena llega a nuestras manos de forma fácil para disfrutar mejores contenidos que ya no encontramos ni en la televisión ni radio tradicional. No olvides descargar la aplicación Anchor para que no te pierdas ningún capítulo. Tú también podrías crear tu propio contenido con esta excelente aplicación y compartir tus podcasts con tus amigos. Esperamos disfrutes esta serie de capítulos. Mientras el siglo XX llegaba a su fin, la batalla por la economía mundial se intensificó. Muchos le temían a la globalización y cuestionaban sus beneficios. Otros la propiciaban. Billions of people today are better off than they would have been without those trends and developments, without globalization. And very few people have been harmed by them. Desde que los terribles acontecimientos del 11 de septiembre hundieron al mundo en una crisis más profunda, han surgido nuevas interrogantes sobre los riesgos de la nueva economía mundial. ¿Será posible que el mundo, ahora globalizado, pueda superar una depresión mundial y sobreponerse a otras crisis? ¿Será el terrorismo internacional el lado oscuro de la tan prometida globalización? Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Revisaremos la historia de cómo surgió la nueva economía mundial. Una batalla de 100 años para determinar quién controlaría las fuerzas productivas de las economías mundiales. ¿Los gobiernos o los mercados? Veremos el combate intelectual sobre cuál sistema económico es el más beneficioso para la humanidad. Veremos las grandes luchas políticas libradas para imponer esas ideas a las naciones del mundo. Part of what's happened is a capitalist revolution. At the end of the 20th century, the market economy, the capitalist system, became the only model for the vast majority of the world. Esta revolución económica ha definido la riqueza y la suerte de las naciones y determinará el futuro del planeta. This new world economy is being driven by technological change and by political change, but none of it would have happened without a revolution in ideas. Hoy, la batalla de las ideas que aún divide nuestro mundo. Batalla de ideas. Las sirenas dan la señal de alarma. Los bombarderos alemanes atacarán otra ciudad inglesa esta noche. Durante el bombardeo aéreo, los dos economistas más importantes de la época compartieron las labores de vigilancia sobre el techo del King's College. Un caballero inglés y un exiliado austriaco, amigos personales, pero rivales intelectuales. De cómo la batalla de sus ideas sigue delineando nuestra sociedad, trata nuestro programa de hoy. John Maynard Keynes ayudó a los gobiernos aliados a defender la libertad, dirigiendo sus economías durante la guerra. Friedrich von Hayek pensaba que la intervención del gobierno en la economía era una amenaza para la libertad. The debate over market forces, whether you have an economy that's based upon prices or state planning, has been at the very heart of the economic battles of the last 100 years.
For decades, the ideas of John Maynard Keynes dominated the economies of the Western world. Keynes felt that the market economy would go to excesses, and when things were in difficulty, the market wouldn't work. Therefore, the government had to step in. Hayek felt that the market would eventually take care of itself. It was only when Hayek was a very old man that his ideas began to prevail and the world began to change. A comienzos del siglo XX, Hayek y Keynes presenciaron la primera etapa de la globalización. Cada día, la vida era transformada en todas partes. Las tecnologías del telégrafo y el teléfono revolucionaron las comunicaciones. Los barcos de vapor y los ferrocarriles hicieron del mundo un lugar más pequeño. Decenas de millones migraban sin la necesidad de un pasaporte. Keynes describió este mercado mundial en el que fluía libremente el comercio. Los ciudadanos ingleses pueden ordenar por teléfono cualquier producto del planeta, bebiendo el té de la mañana, y esperar que llegue a primera hora del día siguiente en la puerta de su casa. La rivalidad racial y cultural del militarismo y el imperialismo no eran más que noticias divertidas de la prensa diaria. Aquella época representó un episodio extraordinario en el progreso económico del hombre que llegó a su fin en agosto de 1914. Hayek lo resumió en pocas palabras. No nos dimos cuenta de cuán frágil era nuestra civilización. El asesinato de un archiduque austríaco por un terrorista desencadenó una guerra mundial. Pasaron casi 80 años para que volviera a surgir una economía mundial. Durante la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. Un continente quedó en ruinas. La sangre y la matanza se mezclaron con la belleza de los Alpes italianos durante la batalla entre los ejércitos de Austria e Italia. Friedrich von Hayek sirvió en la artillería austríaca. Apenas era un estudiante de 17 años. La batalla fue feroz. Experimentó la retirada y la derrota. La Primera Guerra Mundial fue la influencia decisiva, pues atraía nuestra atención hacia los problemas de la organización política. Hayek juró trabajar por un mundo mejor. The First World War was a cataclysm. People were disillusioned, people were bitter, they were looking for something better. Socialism, communism seemed to promise that better world. La Revolución Rusa se propuso conseguir ese mundo mejor, derrocando el viejo orden. Inspirados por las teorías económicas de Karl Marx, los bolcheviques se propusieron aplastar el capitalismo. Lenin, el líder de la revolución, instó a los obreros del mundo para que se unieran contra la economía mundial. La revolución consideraba que los negocios, el comercio y la propiedad privada eran actos criminales. Lenin prometió que terminaría con la explotación económica del hombre por el hombre. El hombre que estaba destinado a ser el rival intelectual más grande de Hayek era un brillante joven académico de la Universidad de Cambridge. Pero John Maynard Keynes era mucho más que eso. Era amigo de escritores y pintores. Uno de ellos pintó estos murales para él.
También era una persona muy conocida en la ciudad de Londres, donde hizo una fortuna en el mercado de valores. La perdió toda y la volvió a recuperar. Keynes, amigo de políticos y primeros ministros, pasó la Primera Guerra Mundial aconsejando al gobierno británico cómo organizar la economía durante la guerra. Al final de la guerra, Keynes se unió a la delegación de paz británica en Versalles, Francia. Los victoriosos aliados querían que la Alemania derrotada pagara los costos de la guerra mediante compensaciones. All the statesmen at Versailles could think about was how to squeeze money out of an already bankrupt Germany. Keynes felt that the reparations were out of all proportion to what an economy could really take and would have very destructive social and political and economic consequences. Enojado e indignado, Keynes renunció. De regreso en Inglaterra decidió quedarse con su amigo, el pintor Duncan Grant. Ese verano, Grant pintó a Keynes escribiendo su libro profético, Las consecuencias económicas de la paz. Si mantenemos la idea de que Alemania debe ser mantenida empobrecida y sus niños hambriados e inválidos, me atrevo a predecir que la venganza no cojeará. Nada puede detener esa guerra final, que destruirá la civilización y el progreso de nuestra generación. Austria había perdido la guerra y su imperio. Viena era una ciudad fría y con hambre. La revolución rondaba por la ciudad. Los socialistas y comunistas iban ganando la batalla en la conquista de corazones y mentes. Joven e idealista, Friedrich von Hayek se inscribió en la Universidad de Viena. Fue durante la guerra que me decidí por la escuela de economía, la cual de verdad me atrapó. El socialismo parecía prometer una sociedad más justa. Albert Slavinger fue alumno y discípulo de Hayek. He openly said that he at one time was a socialist of the mild sort, where concerns for the poor and concerns for fairness and equity would help to determine government policy. La mayor parte de la vida intelectual de Viena tenía lugar fuera de la universidad, en las cafeterías del Boulevard Ringstrasse. Se hacían seminarios informales para aquellos que disfrutaban las discusiones y el intercambio de ideas. Hayek se unió al círculo de un liberal apasionado llamado Ludwig von Mises. Von Mises creía que los mercados, al igual que las personas, necesitaban ser libres de la intromisión del gobierno. Ludwig von Mises was the preeminent economist of the Austrian school. The distinguishing hallmark of the Austrian school of economic thought is that markets work and governments don't. Von Mises predijo que la nueva economía socialista soviética nunca funcionaría, precisamente porque el gobierno controlaba los precios y salarios. What von Mises said is that the great flaw of socialism is that it doesn't have a functioning price system to send all the signals to consumers and producers as to what something is worth. That these prices are at the very heart of what makes a functioning economy work. You can think of them as traffic signals. And if you don't have them, what you get is a system that doesn't work, or you get chaos. Von Mises argued that free markets do it best. Why fool with anything else? En la Rusia soviética parecía que las predicciones de von Mises se estaban haciendo realidad.
Lenin había abolido lo que consideraba como el caos del libre mercado. El Estado controló la economía. Se fijaron los precios y salarios. Pero el gran experimento marxista estaba en problemas. Lenin tenía en sus manos un desastre económico. La Rusia soviética era un país sombrío, atormentado por el frío, la hambruna y la muerte. Lenin knew that he needed a different kind of policy, and he instituted what became known as the New Economic Policy. Lenin says farmers can sell their own goods and own their own land. He says that small businesses can operate, and you start to get an economic revival. Well, his comrades on the left attacked him viciously for selling out the principles of Bolshevikism and Marxism. And Lenin, who by this time had already had a stroke, was not well, nevertheless pulled himself up on the platform for one of the very last times in his life. And he was still the old Lenin. He was vitriolic, he was sarcastic. His critics, he said, were fools, were stupid, because the state, the government, the Bolsheviks would control the overall economy. Steel, railroads, coal, the heavy industries, what he called the commanding heights of the economy. En menos de un año, Lenin murió. Los dolientes en el funeral creían que la historia estaba de su lado. Y en menos de 30 años, no solo Rusia, también Europa del Este, China y más de un tercio de la humanidad vivirían de acuerdo con los dogmas económicos del marxismo-leninismo. El sucesor de Lenin aumentó el control del Partido Comunista sobre las fuerzas productivas de la economía. Joseph Stalin introdujo la planificación central. Bajo sus órdenes, el Partido Comunista planificaba y manejaba cada aspecto de la economía. Aparentemente, el comunismo avanzaba continuamente, mientras que el capitalismo se veía disminuido. Alemania y Austria estaban viviendo con las consecuencias económicas de la paz. Obligados a pagar las insoportables compensaciones por la guerra, los gobiernos derrotados simplemente imprimieron más dinero. El resultado, inflación, más inflación e hiperinflación. Se necesitaba una cesta llena de dinero para ir de compras. You saw people carrying their money on wheels because you had to pay for a piece of bread billions of Reichsmark. Hayek, quien trabajaba en el Instituto de Investigaciones Estadísticas, requirió 200 aumentos de sueldo en 8 meses. El dinero era más barato que el papel tapiz. Encendían las estufas con los billetes de 1 millón. Los zapatos que costaban 12 marcos en 1913 se vendían en 32 billones de marcos en 1923. En la cervecería favorita de Hitler, un vaso de cerveza costaba 1.000 millones de marcos. La hiperinflación agotó los ahorros de la clase media. And that was one of the reasons for the success of the Nazis, of Hitler. They got support from these people who lost their fortunes. Hayek siempre vio la inflación como un demonio que corroía la sociedad y socavaba la democracia.
La lucha contra la inflación se convirtió en la piedra angular de su filosofía económica. During the 1920s, while Europe was continuing to suffer the wounds of the First World War, in American cities at least, it was a boom time. Americans were spending money, they were dancing, they were partying, they were buying cars, they were buying bathtub gin, and they were buying stock, lots of stock. The stock market, the New York Stock Exchange, had become a national pastime, and Americans couldn't get enough of it. And the favorite stock of the day were in these new radio companies. Radio was like the internet of the 1920s, an industry that had come from nowhere. And the number one glamour stock was RCA, which in just a few years went from $1.50 a share to $600 a share. Americans couldn't get enough of it. Era la clásica burbuja bursátil. Entonces, durante el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, la burbuja reventó. Los precios se desplomaron. La espiral descendente resultó imparable. Ocho horas después de que la bolsa cerrara sus puertas, los teleimpresores seguían sacando las malas noticias. El colapso de la bolsa de valores inició la caída de Estados Unidos en la desesperación. During the 30s here, it was a complete and utter collapse. From the people's point of view, it was despair as values and prices spiraled ever onward, downward. It left them with no ability to earn, no ability to repay, no ability to spend, no ability to consume. Everything went down. The farm implement sale, the clothing store, the merchant. Everything spiraled downward, and of course with it went the banks. La gente sintió pánico y corrió a retirar sus ahorros ganados con tanto esfuerzo. Run on a bank means lines through the lobby and out the front door and down around the block. People waiting day and night to get up to see if they could withdraw their cash. Los millones que no pudieron lo perdieron todo. If you look at the period of time from 29 on, about half the banks in the United States closed. El gobierno no pudo detener la espiral descendente. De hecho, empeoró las cosas. Private construction virtually ceases. Mills and factories shut down. Railroads come to a virtual standstill. Millions of Americans, men, women, and children, wait in the cold, on bread lines, in soup kitchens. 3 million Americans are ex-wage earners, unemployed. And the ranks of the unemployed are to soar to 15 million. Los bancos quebraron. La industria se vio obligada a parar. Y millones quedaron sin trabajo. En Gran Bretaña, los obreros, muchos de ellos veteranos de guerra, marcharon a lo largo del país, exigiéndole al gobierno el simple derecho al trabajo. En Italia, España y Alemania marcharon a un ritmo diferente. Con la caída del capitalismo, la sombra del fascismo se hizo aún más evidente.
John Maynard Keynes vio cómo se hacía realidad su pesadilla. En Cambridge, Keynes se propuso salvar el capitalismo escribiendo un libro sobre las causas de la Gran Depresión y su posible solución. Se propuso crear nuevas reglas para la economía, la cual debía ser vista como un todo, como una máquina que podía ser dirigida. Keynes was the real inventor of macroeconomics. Concepts we take for granted today, like gross domestic product, the level of unemployment, the rate of inflation, all to do with general features of the economy, were invented by him. He was writing a book which he thought would revolutionize the way we thought about economic systems, but it would also give us the means to make sure that they operated better. It was written against the background of not only the collapse of the world economy, but the potential collapse of democratic government. Hitler became Chancellor of Germany in 1933. Democracy seemed to be losing ground, and with democracy, the system of liberty. So Keynes had to produce an answer to the Great Depression, or democracy would be swamped by totalitarianism. El nuevo presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, veía que el desastre económico estaba cerca. Su esposa, Eleanor, describió el día que asumió la presidencia como muy solemne y un poco aterrador. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. La voz de confianza de Roosevelt impulsó a la nación. Entonces se embarcó en un arrollador programa de reforma. For Roosevelt and the New Deal, it was a war. They were at war with the Great Depression. And they responded with frenetic activity, relief programs for the unemployed, for the hungry, programs to get people back to work. They built dams and highways and national parks. At the same time, they instituted a program of regulating capitalism in a way that had never been done before in order to protect people from what they saw as the recklessness of the unfettered market. En privado, Roosevelt temía que el sistema de mercado hubiera fallado, y por ello creó toda una serie de nuevas agencias para regular los bancos, la bolsa de valores y el propio capitalismo. La nueva Comisión de Comercio entre Estados celebró las regulaciones del gobierno, que contuvieron las fuerzas del mercado y controlaron el capitalismo. Bajo el nuevo trato, la industria se vio sometida a un sinfín de nuevas reglas y regulaciones. And the airline industry was a very good example of that. You'd have people who'd go into this business, be very competitive, they'd go bankrupt, new people would come in, they would go bankrupt. It was very unstable. So the New Deal stepped in and said, we're going to stabilize this industry. We're going to set the prices that you can charge for tickets. We're going to tell you what routes you can fly. And with that system, they eliminated these very vicious cycles of boom and bust in the aviation industry. And in a sense, that was what they were aiming to do throughout the American economy. En 1936, John Maynard Keynes publicó su libro Teoría General, un análisis brillante de cómo combatir la depresión económica. Al mostrarle a los gobiernos que era posible controlar sus economías, Keynes se convirtió en el economista de mayor influencia de la época. Keynes' solution to the unemployment was for the government to spend the money and restore
and maintain full employment. Los gobiernos, decía Keynes, debían gastar el dinero contra la tendencia. En los buenos tiempos debían reducir el gasto y generar reservas, y en los malos, como la Gran Depresión, debían incrementar el gasto, manejar el déficit y colocar el poder de compra en las manos de la clase trabajadora. He gave people hope that unemployment could be cured without concentration camps. La Universidad de Harvard se convirtió en el punto de apoyo intelectual para Keynes en Estados Unidos. John Kenneth Galbraith fue uno de los seguidores de Keynes. I've said many times I think had something, maybe quite a bit, to do with bringing Keynes across the Atlantic. I came back to find a whole group of people here who had also read the general theory, and this was a breath of hope and optimism. Las ideas de Keynes se filtraron paulatinamente desde Harvard hasta Washington y cambiaron por completo las políticas económicas convencionales del gobierno federal. You resisted conservative finance, borrowed money, and hired people across the country, rescuing them from unemployment. That was the basic essential. And that you didn't worry about accumulating debt. Or, more precisely, you worried about it but did it anyway. Las ideas de Keynes comenzaron a ganar terreno. Fue necesaria una guerra mundial para que las ideas keynesianas se convirtieran en política gubernamental. Cuando el gobierno estadounidense pidió dinero prestado y lo invirtió en el esfuerzo de guerra, el desempleo y la depresión económica desaparecieron. Men and women to make the uniforms, machinists to make the guns and ammunition, auto workers to produce the jeeps and trucks, to build the ships and tanks, civilian soldiers to turn out the fighters, the bombers. Encargado del control de precios y salarios durante la guerra, John Kenneth Galbraith vio cómo se recuperó la economía. One could not have had a better demonstration of the Keynesian ideas. And I think it's fair to say that as a young Keynesian in Washington, in touch with the other Keynesians there, we all saw that very clearly at the time. Según lo expresó en la radio, Keynes esperaba que en tiempos de paz funcionara aquello que sirvió en tiempos de guerra. If expenditure on armaments really does cure unemployment, the grand experiment has begun. Good may come out of evil. We may learn a trick or two which will come in useful when the day of peace comes. Ahora profesor en la Escuela de Economía de Londres, Hayek temía que el nuevo mundo de Keynes fuera un gran paso en la dirección equivocada. Atacó el creciente consenso, escribiendo El camino a la servidumbre. Sarcásticamente dedicado a los socialistas de todos los partidos, fue un éxito popular. Incluso se sacó una versión en historietas. El mensaje del libro era simple y directo. Demasiada planificación del gobierno se traduce en demasiado poder del gobierno. Y demasiado poder del gobierno sobre la economía destruye la libertad y convierte a los hombres en esclavos. Para Hayek, la planificación central era el primer paso hacia un estado totalitario. Well, Hayek thought that since freedom was an absolute, you must let a competitive system just work itself out. And if at times that meant there was considerable unemployment, well, that's what you had to put up with. Hayek always rejected macroeconomics. He rejected
any government intervention during the Great Depression itself. Whereas Keynes was an activist, said in the long run we're all dead. And in the long run, if we allow things to go on without remedy, we get lots of Hitlers, lots of wars, and lots of Stalins. Now, who was right? Mucha gente habría estado de acuerdo con Keynes cuando le escribió esto a Hayek. No queremos que no haya nada de planificación ni menos planificación. Estamos convencidos de que queremos más. En la batalla de ideas, Hayek estaba en el lado de los perdedores. I had a fairly good reputation as an economic theorist in 1944 when I published The Road to Serfdom. And it was treated, even by the academic community, very largely as a malicious effort by a reactionary to destroy high ideals. Con el mundo en guerra, Keynes viajó a Bretton Woods y se instaló en un hotel turístico. Allí se reunieron delegados de todo el mundo para organizar la economía de posguerra. En la conferencia de Bretton Woods se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se crearon para generar estabilidad en la economía mundial y prevenir el desempleo y la depresión de los años 30. El idealismo y humanismo de Keynes fueron una inspiración. There has never been such a far-reaching proposal on so great a scale to provide employment in the present and increase productivity in the future. And I doubt if the world yet understands how big a thing we are bringing to birth. Keynes no vivió muchos años más. Enfermo y cansado, su salud se quebrantó. Pero su reputación e influencia le sobrevivieron. When Keynes died, Keynes and I were the best-known economists. Then two things happened. Keynes died and was raised to sainthood, and I discredited myself by publishing The Road to Serfdom. And that changed the situation completely. And for the following 30 years, it was only Keynes who counted, and I was gradually almost forgotten. La guerra había terminado y las tropas regresaban a casa. La cumbre final entre los tres países aliados en la guerra tuvo lugar en un palacio en Potsdam, en las afueras de Berlín. Truman, Churchill y Stalin se reunieron para planificar la paz y dibujar el nuevo mapa de Europa. Sus diferentes sistemas económicos ofrecían vías alternativas para la prosperidad, pero la Gran Depresión seguía proyectando su gran sombra. There's no doubt that at the end of World War II, there was a tremendous loss of faith in the market economy. You had a feeling in large parts of the world, we don't want to go that way. We want to go a better way. En Gran Bretaña, las tropas regresaban para votar en la gran elección nacional. Well, I came back in a troop ship in the summer of 1945. I was a pilot in the Royal Air Force, and I was picked as a 19-year-old to be the Labour candidate. All these soldiers all said, never again, we're never going back to unemployment, Great Depression, to fascism, to rearmament. We want to build a new society. Durante los oscuros años de la guerra, Gran Bretaña fue gobernada por una coalición entre conservadores y socialistas. Winston Churchill,
El gran líder durante la guerra y cabeza del Partido Conservador esperaba una victoria fácil. A donde quiera que iba, asistían grandes multitudes para aplaudir al héroe de la nación. La campaña contra Churchill la encabezaba Clement Attlee, líder del Partido Laborista. Attlee sostenía que Gran Bretaña había planificado la guerra y que ahora planificarían para ganar la paz. We knew that our people would never have stood the bombardments and the loss of life and the hardship if they hadn't been confident that their government was operating a policy of fair shares. We set out to ensure this system of fair shares under planning and controls continued after the war. Churchill, quien estaba influenciado por el libro de Hayek, El camino a la servidumbre, se oponía a la planificación y los controles. No socialist system can be established without a political police, some form of Gestapo. He got carried away with this Gestapo. And this, of course, it was carrying things to absurdity. Gestapo in Britain. Attlee, un socialcristiano de temperamento moderado, le dio un giro siniestro al error de Churchill. Attlee actually went out of his way to refer to this foreign professor with this Friedrich August von Hayek, this foreign chap with a slightly German accent. Gran Bretaña fue a elecciones. Y el resultado fue increíble. Here is the state of parties up to 3 o'clock in detail. Conservatives, 180. Labour, 364. Churchill perdió. El pueblo había votado por un nuevo líder socialista. The Labour Party swept apart simply because the vast majority of people, particularly those men and women in the fighting forces who'd lived through the dreadful depression years of the 30s, just said, Churchill's done a fine job as war leader, but we don't trust him to win the peace. What kind of society do you want? Attlee le prometió a su partido que juntos construirían una nueva Jerusalén. Let's go forward into this fight in the spirit of William Blake. I will not cease from mental fight, nor shall the sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. Jerusalén, de William Blake, se convirtió en el himno del movimiento laborista. You know, it seemed to people who'd been through a war, it seemed to them natural justice. Why not pool your resources? And so we broke into the concept of the sacredness of private property. Cuando el Partido Laborista asumió el poder, los empresarios fueron obligados a vender sus negocios. El partido creó una economía mixta, en la que las industrias recién nacionalizadas coexistían con la empresa privada. Ahora las industrias del gobierno, como el carbón, el ferrocarril y el acero, ya no enriquecían a propietarios y accionistas, sino que trabajaban para el bien común. So it was an act of regeneration, of renewal. That was the hope. And it was a hope that gave us the welfare state, gave us the National Health Service, gave us full employment, gave us trade union rights, really rebuilt the country from the bottom up. El Estado paternalista se encargaría sin costo alguno del cuidado del ciudadano desde su nacimiento hasta su muerte. Nadie, rico o pobre, debía temerle a la pobreza, la ignorancia, el desempleo, las enfermedades o la ancianidad. And people said, this is better than allowing a lot of gamblers to run the world where they're not interested in us, but only in profit. Al terminar la guerra,
Rusia era militar e industrialmente un gigante. Con el ejército rojo y la policía secreta, Stalin impuso su sistema económico en la mitad de Europa. The planned economy of Lenin and Stalin had defeated fascism. Scientific socialism seemed to be in the ascendancy. El socialismo estaba en marcha. El capitalismo y el libre mercado estaban en retirada. So about 1/3 of the world adopted socialism, sometimes through internal revolution, sometimes through brutal imposition by the Red Army. El mundo estaba dividido. Había comenzado la Guerra Fría. Hayek adoraba las montañas. Decía que transmitían libertad. Pero veía los ideales socialistas y la economía dirigista como amenazas a la libertad. Así que organizó una conferencia en un antiguo hotel en la cima del Mont Pelerin, en Suiza. Well, what happened in 1947 was that Hayek at last brought off a great dream, which was to assemble 36, mostly economists, some historians, a few journalists, a handful of what he regarded as survivors, good eggs, good intellectuals, who understood the market economy and the whole of the case. This was Hayek's belief, and the belief of other people who joined him there, that freedom was in serious danger. Uno de los delegados era un joven economista de Chicago, Milton Friedman. And the point of the meeting was very clear. Hayek and others felt that the world was turning toward planning, and that somehow we had to develop an intellectual current that would offset that movement. Se reunieron abajo, en el bar del hotel. La habitación y los muebles no han cambiado mucho. The whole world shadowed by the Iron Curtain, the Russian threat, by the failure to establish democracies in the Eastern European countries, and by the prevalence everywhere, intellectually, of these ideas of collectivism arising from the war. The argument always was that democracy is impossible without a free economy. You need a free economy. A free economy is a necessary, though not a sufficient condition for democracy. Las discusiones fueron muy acaloradas. El mentor de Hayek, Ludwig von Mises, se retiró de la reunión repentinamente. In the middle of a debate on the distribution of income, in which you had people whom you would hardly call socialist or egalitarian, people like myself, Mises got up and said, "You're all a bunch of socialists," and walked right out of the room. Pero Hayek dijo durante la conferencia que tenían que aprender una gran lección de los socialistas. Hayek paid enormous tribute to the socialist intellectuals and said that the great strength of the socialists is that they had the courage, he said, to be idealistic, to have a theory, to have a project, to have a vision, and to go on working towards that through thick and thin. Cuando el encuentro se acercaba a su fin, Hayek predijo una larga lucha, una batalla de ideas que podía durar 20 años o más, antes de que el mundo cambiara de mentalidad. Mientras tanto, Hayek solo podía ver un destello de luz. La guerra dejó a Alemania en ruinas. Su economía se desintegró. Los mercados habían quebrado y las tiendas estaban vacías. Los rusos ya habían ocupado Alemania del Este y estaban esperando para ocupar el resto del territorio.
En las zonas ocupadas por Estados Unidos y Gran Bretaña, la hiperinflación había devaluado la moneda alemana. A finales de 1948, los aliados apuntaron como director de asuntos económicos a un corpulento economista y fumador de habano llamado Ludwig Erhard. Erhard, un acérrimo antinazi, era un economista liberal que compartía muchas de las creencias de Hayek. También creía que las reglas económicas de los aliados estaban empeorando una mala situación. The occupying authorities had imposed a system under which there were extensive wage and price controls, supposedly to control inflation. But of course, wage and price controls never control inflation. And you had essentially a economy that was brought to a halt. In dieser Situation bildeten sich schwarze Märkte und auf dem schwarzen Markt war die Währung die amerikanische Zigarette. And nobody smoked cigarettes. They were for small transactions. Cognac was a medium of circulation for large transactions. Los aliados introdujeron una nueva moneda, el marco alemán, para reemplazar la moneda alemana devaluada. Pero para Erhard, esto no era suficiente. Sin informarle a los aliados, se dirigió a una emisora de radio e hizo un anuncio asombroso. Ludwig Erhard, legendary man, he decided without asking anybody and against the will of the American occupation powers, he decided to give up all price controls. Al día siguiente, el general Lucius Clay, el hombre encargado de la Alemania ocupada, exigió saber qué pretendía Erhard. Was haben Sie gemacht? Sie haben die Preisvorschriften der Alliierten geändert. Und Erhard antwortete dann, oh, Herr General, ich habe sie nicht geändert, ich habe sie abgeschafft. Und Clay sagte dann, meine Berater sagten mir, dass das ein großer Fehler gewesen sei. Dann sagte Erhard zu Clay, Herr General, meine Berater sagten mir das gleich. De pronto desapareció el mercado negro. Se detuvo el acaparamiento y salieron a la venta productos que no se habían visto en 10 años. It started the markets working with free prices. Instead of nothing being in the windows of the shops, everything started to come up. And that began the German economic miracle. La economía social de mercado de Alemania combinó el libre mercado con un fuerte estado paternalista. En muy pocos años, la economía social de mercado de Alemania superó la economía dirigista de Gran Bretaña. Pero en aquel entonces nadie quería tener a Alemania como modelo. La mayoría de los países prefirieron dirigir sus economías. La balanza del poder. India, la joya de la corona del Imperio Británico, el símbolo del imperialismo, celebró su libertad. Mahatma Gandhi es el padre de la independencia. Su idea de la economía era una India sencilla de pueblos autosuficientes. Pandit Nehru, primero en ser elegido primer ministro de la India, quería industrializar y combinar la democracia parlamentaria de Gran Bretaña con el sistema de planificación central de la Unión Soviética. In the 1950s, India was the mecca of all economists.
You talk of any economist in the world, and they were advising the Indian government. And the advice was, you must have a state-led model of industrial growth. The public sector must occupy what came to be called the commanding heights of the economy. And that's why steel, coal, machine tools, capital goods, all the areas of heavy industry were in the public sector and not in the private sector. Nehru puso su fe en la tecnología. Nehru was a rational thinker, and he wanted to apply science and technologies to solve the great mass poverty that prevailed at the time of independence. Guiados por Nehru, la planificación central se convirtió en una especie de ciencia. Nehru was always recruiting intellectuals in India on his side in the cause of planning. And there was this genius statistician, Mahalanobis, who was head of the Indian Statistical Institute. Nehru le pidió a Mahalanobis que pensara cómo planificar una economía. El brillante Mahalanobis pudo expresar exitosamente toda la economía india en una simple fórmula matemática. Let YT equal national income, CT equal consumption, and KT equal investment at time into open bracket 1 plus lambda k beta k close bracket minus 1 are fractions of investment allocated to industries producing capital goods, that is K sector, and consumer goods, that is C sector respectively. We shall write beta k. La gente creía que este modelo matemático perfecto podía ser aplicado en un mundo menos que perfecto. And at that time, Mahalanobis' model was hailed as one of the pioneering mathematical models for planning in a mixed economy. And that made Mahalanobis very influential. La India se convirtió en el modelo de desarrollo económico para las nuevas naciones independientes. Para los países en vías de desarrollo, el socialismo, la planificación, el control estatal, la regulación y la propiedad privada se convirtieron en el evangelio. En toda África la gente miró al socialismo como la vía para salir de la pobreza. En América del Sur, los gobiernos escogieron el control estatal como la vía hacia la modernización. El éxito aparente de países comunistas como la Unión Soviética y China parecía mostrar el camino. Para 1950, la economía de mercado de Hayek estaba tan fuera de moda que cuando buscó un trabajo académico a tiempo completo en los Estados Unidos, solo una universidad se mostró interesada en contratarlo. Chicago has always been an exceptional place, out of the mainstream. Chicago is geographically isolated. This affects Chicago's intellectual influence in many more areas than economics. La influencia intelectual de la Universidad de Chicago creció. 8 profesores y otros 11 economistas de Chicago llegaron a ganar el premio Nobel. Nobody was very polite, and people were interested in ideas and argument, and not in making sure you didn't ruffle anybody's feathers. Los almuerzos en el Club Cuadrilátero fueron famosos por las intensas discusiones de los intelectuales. Y un hombre, en particular, dominó esos debates. Milton Friedman se convirtió en el portavoz más influyente de la llamada Escuela de Chicago de Economía. The Chicago School meant was a strong belief in minimal government and an emphasis on free market as a way to control the economy. You know, in many ways, Milton Friedman was a devil figure in my youth in a Keynesian household of economists because he seemed, with his emphasis on individualism, freedom,
and markets to be so unconcerned with fairness. Es posible que los liberales hayan aborrecido la escuela de Chicago, pero Hayek se sintió como en casa en una atmósfera intelectual muy parecida a la Viena de su juventud. Our vision is that the forces of the market are just that. They are forces. They are like the wind and the tides. If you want to try to ignore them, you ignore them at your peril. If you find a way of ordering your life, which harnesses these forces to the benefit of your society, that's the way to go. Pero en Washington, Keynes seguía siendo el economista más exitoso. 19 años después de su muerte, su rostro estaba en la cubierta de la revista Time. Keynes's influence on economics at mid-century can't be exaggerated. The economic advice that economists gave to policymakers said the only reason you have bad economic outcomes is because the government's not doing enough. It sounds almost like central planning, doesn't it? Los keynesianos de Washington veían la economía no como una fuerza de la naturaleza, sino como una máquina sofisticada que debía ser puesta a punto por tecnócratas como ellos. El consenso de los keynesianos quedó demostrado cuando el presidente de la prestigiosa Ivy League, John Kennedy, recibió un título honorario en Yale. It might be said now that I have the best of both worlds, a Harvard education and a Yale degree. Para JFK, Keynes había ganado la discusión. La batalla de ideas había terminado. What is at stake in our economic decisions today is not some grand warfare of rival ideologies which will sweep the country with passion, but the practical management of a modern economy. What we need is not labels and cliches, but more basic discussion of the sophisticated and technical questions involved in keeping a great economic machinery moving ahead. La Comisión de Asesores Económicos de Kennedy había elaborado su discurso siguiendo los lineamientos keynesianos. We thought it was a great day when Kennedy decided to give that speech at Yale and to talk about economic policy. That speech suggested that we had won over Kennedy. We had won the heart and mind of the president. Durante los que se dieron a conocer como los 30 gloriosos años, la economía keynesiana funcionó como se esperaba. Europa, Japón y Estados Unidos tuvieron un gran crecimiento económico y una mejor calidad de vida. Al final de la guerra, disfrutaron de una prosperidad que nunca imaginaron. Cuando Hayek se mudó nuevamente a su Austria natal, estaba deprimido. El éxito de la economía mixta hizo que su teoría de libre mercado y su propia fama se tornaran más insignificantes que nunca. The world was very much a socialist world. His ideas were not fashionable. Nobody seemed to listen to him. Nobody seemed to agree with him. He was alone. Hayek se encontró con que sus ideas fueron rechazadas por el mundo académico.
Well, most of the departments became dislike me, so much so that I can feel it to the present day. That economists are very largely tend to treat me as an outsider. Estaba viviendo en un pueblo de la provincia y atrapado en la rutina. Pero el mundo exterior estaba comenzando a cambiar. Hojeando el diario en su restaurante de costumbre, Hayek leyó cómo la inflación y el desempleo estaban aumentando al mismo tiempo. Había una nueva palabra para describir esto: esta inflación. Después de 30 gloriosos años de crecimiento, la economía estadounidense estaba en problemas. The economy basically was kind of going nowhere and had inflation, which didn't seem to get cured, and kind of a malaise in the economy. Stagflation was the end of naive Keynesianism. You had two things at the same time, which under the Keynesian view would have been impossible. You had stagnation in the economy, a high level of unemployment. You had inflation with prices rising rapidly. Para el presidente Nixon, era como el sueño de un economista de Chicago hecho realidad. Milton Friedman era un asesor especial y George Shultz estaba a cargo del presupuesto. One of the big areas where prices were going up at wholesale very rapidly was lumber and other materials associated with home building, reflecting Pero el presidente no estaba escuchando. Estaba pensando cómo salir del aprieto. Para agravar la situación, declaró: ahora soy keynesiano. This declaration by Nixon horrified his conservative supporters. Indeed, one congressman wrote him, said, "Mr. President, I'm going to have to burn all of my old speeches." And Nixon wrote back to him, "I will too." Nixon creyó que no había ido demasiado lejos, así que se llevó a sus mejores asesores económicos a Camp David para un trabajo de fin de semana. Ben Stein, el presentador de Quiz Show, era principiante en la redacción de discursos en la Casa Blanca y su padre estaba en la reunión. Here's my father walking into the president's cabin to meet Mr. Nixon, and there's George Shultz right behind him. I'm not sure, but I think it's a fair bet that at any one of these meetings, they're complaining about something being wrong. Probably talking about prices and stagflation. I'm not sure. Dick Cheney, para ese momento, era un joven asistente. I always remember a debate we had during the Nixon administration, when the public was convinced that food prices were going up. So the political debate was whether or not we should impose a freeze on food prices. Nixon, el supuesto republicano conservador, optó por el control de precios y salarios. Nixon was a great one for doing something. I think, in retrospect, we now know it would have been better to do nothing, but he was in favor of doing something. I was there, and I opposed them. Wage and price controls, you could see analytically, would get you in a lot of trouble. Time has come for a new economic policy for the United States. Its targets are unemployment, inflation. At one point, President Nixon spoke up and quoted Nikita Khrushchev. And he said, Khrushchev once told me that sometimes in order to be a statesman, you have to be a politician for a while. The problem with him was that he was willing to sacrifice principle too easily for political advantage. A los votantes les gustó la guerra de precios del presidente. Nixon ganó la reelección en forma aplastante, pero a la economía no le fue tan bien. Right away, the economy went out of whack. People couldn't cover their costs. Ranchers stopped sending cattle to market. Farmers started drowning their chickens.
instead of controlling inflation, they were creating shortages. Y los precios siguieron aumentando. The last time I saw Nixon in the Oval Office was George Shultz. President Nixon said to me, "Don't blame George for this silly business of wage and price control," meaning George Shultz. And I said to him, "Oh no, Mr. President, I don't blame George. I blame you." La economía mixta de Gran Bretaña, tan ampliamente imitada, pasaba por problemas similares. También estaba enfrentando la combinación mortal del desempleo y la inflación. En teoría, el primer ministro conservador Ted Heath y su gabinete creían en los mercados. En la práctica, como Nixon, hicieron un drástico giro y usaron los controles de precios y salarios para combatir la estanflación. I was a junior minister in Ted Heath's government, and I remember having to attend meetings of 3 or 4 other ministers where we would actually decide the level of charges plumbers could charge next week to repair taps, and how much taxi drivers could charge for fares, and how much hairdressers should get in wages. It was absolutely unbelievable. It all came to a very sticky end, a complete collapse. Una huelga de los mineros del carbón y una crisis de petróleo hundieron al país en la oscuridad. Los votantes culparon a Ted Heath y con sus votos sacaron del gobierno a los conservadores. Well, we're virtually out of business while the power's off. We've got no sense that we can operate at all. Como ministro del gobierno derrotado, Keith Joseph pudo ser un intelectual más bien ingenuo, pero su búsqueda de nuevas respuestas cambió la forma en que Gran Bretaña y el mundo pensaban sobre la economía y la sociedad. Keith wore a hair shirt. He beat his breast and said we were to blame. We've got it wrong. And he did beat his breast. He was called a mad monk. I thought I was a conservative. But all the time I was in favor of shortcuts to utopia. I was in favor of the government doing things because I was so impatient for good things to be done. And when he appeared on television, he had a vein in his head which kept throbbing. And people said, "Oh, this is a very strange figure indeed, this man." It's only to be expected. But nonetheless, he started the rethink of conservative policy. La búsqueda de Keith Joseph lo trajo a este lugar, donde un grupo de seguidores de Hayek, con su estímulo, organizaron un lugar para el intercambio de ideas al que llamaron Instituto de Asuntos Económicos. The Institute started in 1957, you could say, as a direct result of the Montpellier Society, of the Road to Serfdom, of Hayek's ideas of freedom and competitive enterprise. Con el celo de un convertido, Joseph comenzó a predicar las virtudes del libre mercado. Con una serie de folletos, emprendió la ofensiva intelectual, atacando la economía mixta y defendiendo al capitalismo. Mark Garnett es biógrafo de Keith Joseph. From the middle of 1974, Joseph undertakes a crusade to convert the country to his way of thinking. And what he wants to do is to take the battle to the heart of the enemy camp. And he believed that the universities were infected with socialist thinking. Because it was a free society in this country, and he was going right into the lines then, arguing a case that many people had never heard before. Joseph felt that it was his duty to fight back on behalf of the free market. Para reactivar la economía, Joseph predicaba que la Gran Bretaña necesitaba correr más riesgos, lo que significaba más bancarrotas, más millonarios y menos igualdad.
Well, the audience would sort of gasp. They'd never heard anybody challenging the consensus. Mild inflation seemed a painless way of maintaining full employment, encouraging growth, and expanding the social services. So the result is that we're now more socialist in many ways than any other developed country outside the communist bloc. He used to be smuggled in the back door. He was genuinely hurt that the students had reacted to this penetrating argument by chucking flour bombs at him. It was almost a badge of honor that he would come away from these meetings with egg yolk running down his suit. La seguidora más prominente de Keith Joseph fue una prometedora política conservadora llamada Margaret Thatcher. Los amigos más cercanos de la señora Thatcher concuerdan en que la influencia de Keith Joseph sobre ella fue decisiva. She relied on him to give her deep intellectual support. There's nothing wrong with intuition. Intuition is reason in a hurry. And Keith just supported and reinforced her intuition at the very moment she needed that support. Margaret Thatcher tenía un instinto visceral para la economía de mercado. Mientras estuvo en Oxford, leyó Camino a la servidumbre de Hayek, el cual dejó una huella profunda en ella. Años después, cuando se convirtió en la primera mujer líder del Partido Conservador, lanzó el libro de Hayek sobre la mesa y anunció: "Nosotros creemos en esto". Thatcher's office came on and said, could she come and drop in to see him? And so she called by, and there was a period of unaccustomed silence from Margaret Thatcher as she sat there, intense, attending to the master's words. En 1974, Hayek percibió que el mundo comenzaba a seguir sus ideas. So far as the movement of intellectual opinion is concerned, it is now, for the first time in my life, moving in the right direction. En la batalla de ideas, 1974 fue un año decisivo. El premio Nobel de Hayek fue una sorpresa, pero el balance ahora se alejaba de Keynes y se acercaba más a Hayek. I'd like to say that when I was a young man, only the very old men still believed in a free market system. When I was in my middle ages, almost I myself and nobody else believed in it. And now I have the pleasure of having lived long enough to see that the young people believe again in it. Now that is a very important change. La economía estadounidense estaba pasando por la peor crisis desde la Gran Depresión. La industria disminuyó el ritmo. Aumentó el desempleo. La guerra del Yom Kippur en el Canal de Suez fue seguida por un embargo petrolero árabe. Los estadounidenses hacían cola en las gasolineras y los precios siguieron aumentando. Los economistas de la Escuela de Chicago siempre habían sostenido que las rígidas regulaciones del gobierno mantenían los precios altos y estimulaban la inflación. Entonces más personas comenzaron a preguntarse si la competencia era capaz de romper el monopolio inflacionario. What is the effect of regulating the airlines? What is the effect of regulating the trucking industry? And what is the effect of regulating the railroad industry? Very often, it raises prices. Instead of allowing competition, it suppresses competition. Number 4 is... In 1962 of Juliet, monitor tower 126, point enter. Unit 43 heavy, runway 32 left at Mike. Eastern left, join Bravo. The Mike 2 is Mike 2 has moved now. En la industria de las líneas aéreas, el sinfín de regulaciones promulgadas durante la Gran Depresión seguía vigente. Era un ejemplo clásico de capitalismo regulado.
Pero la desregulación estaba en el aire. Stephen Breyer, ahora juez de la Corte Suprema y en aquel entonces profesor de Harvard, fue llamado por el senador demócrata liberal Ted Kennedy para dirigir una investigación del Senado sobre las regulaciones de las aerolíneas. You discovered that basically the same firms that had been there in 1938 were still there. Those are the major carriers, and nobody knew. Las audiencias comenzaron y fueron llamados a atestiguar los funcionarios de la Junta de Gobierno de la Aeronáutica Civil. And it turned out that 5% of their time went to stop prices that were too high, and 95% of their time went to stop prices that were too low. But always the effort was to keep the price high and not low. Naturalmente, las aerolíneas establecidas estaban muy contentas con este arreglo. And we'd say, when was the last time you granted a new route? Well, las regulaciones significaban que las aerolíneas más importantes como Pan Am nunca competían con las más nuevas. El hombre que eliminó las regulaciones de las aerolíneas ha admirado toda su vida a Hilbert y Sullivan. Lo más sorprendente es que el poeta barbudo es interpretado por Fred Kahn, profesor de la Universidad de Cornell. Kahn quería un ambiente regulatorio más ambicioso, donde el mercado tuviera libertad para buscar beneficios sin el peso muerto de una burocracia excesiva. El presidente demócrata Jimmy Carter nombró a Kahn como director de la Junta de Aeronáutica Civil. Kahn había estudiado durante años las regulaciones del gobierno. Ahora tenía una oportunidad de hacer algo al respecto. And when I got to the Civil Aeronautics Board, the biggest division under me was the Division of Enforcement. In effect, FBI agents who would go around and seek out secret discounts and then impose fines. We would discipline them. It was illegal to compete in price. That means it was illegal to compete in the discounts you offer travel agents. So we regulated travel agents' discounts. Internationally, since they couldn't cut rates, they competed by having more and more sumptuous meals. We actually regulated the size of sandwiches. Cuando Kahn terminó su labor, la Junta no dejó nada por hacer, excepto cerrar definitivamente. Competition is the rule, and because of it, the consumers are better served than ever. La desregulación de las aerolíneas trajo una angustiosa turbulencia mientras las nuevas aerolíneas iban y venían. Como su padre, Judith Hammond, trabaja en la industria de las líneas aéreas. My dad was a jet mechanic with Braniff. At the age of 59, he found that his skills were no longer desirable or needed. And when Braniff came back, because of the duty to hire, he came back at half the salary that he had made before. When you give your life and you live by the rules and then the rules change, it's sad. Pero 20 años después, la industria empleaba el doble de las personas para volar con casi el triple de pasajeros. The industry vastly underestimated the demand for airfare at lower prices. And what's happened is that as the prices went down, demand went up dramatically. And once they were free to compete, you began to get Super Saver fares and Super Apex fares and potato fares and peanuts fares. And so an explosion of discounting and competition. Well, those were dramatic. El escenario estaba listo para la desregulación de la economía estadounidense. Y ahora estas ideas estaban por hacer su entrada en el país natal de Hilbert y Sullivan.
5% no good to nobody, is it? Do you think you can win this strike? Yes, I do. Lo llamaron el invierno del descontento. Parecía que todo el mundo estaba en huelga. I think it stinks like all the other damn strikes in this country run by the filthy socialist communist unions. Los encargados de recoger la basura estaban en huelga, como también las ambulancias, y si alguien se moría, los excavadores también estaban de huelga. Con la economía en un deterioro aparentemente terminal, el pueblo votó por un nuevo gobierno conservador dirigido por Margaret Thatcher. Margaret Thatcher was elected Prime Minister on the day of my father's birthday. So he sent her this telegram from Freiburg. Thank you for the best present to my 80th birthday that anyone could have given me. And a few days later, she wrote back from 10 Downing Street. Dear Professor Hayek, I'm very proud to have learnt so much from you over the past few years. I am determined that we should succeed. If we do so, your contribution to our ultimate victory will have been immense. Yours sincerely, Margaret Thatcher. And I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. De forma decidida, y algunos dicen que resonante, revolucionó la economía. The spirit of enterprise had been sat upon for years by socialism, by too high tax, by too high regulation, by too high public expenditure. The philosophy was nationalization, centralization, control, regulation. Now, this had to end. La señora Thatcher recortó los gastos del gobierno y cortó los subsidios a las empresas. De inmediato se produjeron miles de quiebras y mayor desempleo. Muchos la describieron como indiferente. Gran Bretaña raras veces había estado tan dividida. La señora Thatcher no tenía tiempo para los economistas keynesianos convencionales, quienes le rogaban que usara el dinero del gobierno para disminuir el dolor. Those who urge us to relax the squeeze, to spend yet more money indiscriminately in the belief that will help the unemployed and the small businessman, are not being kind or compassionate or caring. I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning. En Gran Bretaña estaban dibujadas las líneas de batalla. En Estados Unidos, la lucha todavía estaba en progreso. Las cosas no estaban muy bien en Estados Unidos. El presidente Carter habló de malestar y pérdida de la confianza en el país. La revolución islámica de Irán produjo un segundo conflicto petrolero y se tomaron rehenes estadounidenses en Teherán. A pesar de iniciar las desregulaciones, la inflación todavía se encontraba en niveles muy altos. Los intentos de Carter por seguir la fórmula de Keynes y salirse del apuro no eran eficaces. Jimmy Carter was maybe the high point of Keynesian behavior, and it simply was not working. El rival electoral de Carter era el republicano Ronald Reagan. Reagan compartía la misma filosofía económica de Margaret Thatcher. Durante más de 20 años había hecho campaña contra la filosofía keynesiana y a favor de las ideas de Hayek y Friedman sobre el libre mercado y la libertad. Vote for me if you believe in yourself. If you believe in your right to control your own destiny and plan your own life. Yes, and have to say with the spending of your own money. The president is going to have more government on the backs of the people and of business and of industry and the working people in order to try to solve the problems that were created by too much government on our backs.
we can get government off our backs, out of our pockets. This kind of indifference to economic disaster must be ended, and it'll be ended by having a different kind of leadership. Los estadounidenses votaron por el cambio y Reagan fue elegido presidente. Situation was this. The only way you could get the inflation down was by having monetary contraction. There was no way you could do that without having a temporary recession. Obviously, who wants a recession? But I can remember President Reagan using those famous words. If not now, when? If not us, who? El desempleo llegó al 10%. Nadie se había dado cuenta de cuán duro sería. En el corazón de Estados Unidos, la gente común estaba siendo golpeada. Well, the interest rates, that eats up all your profit. It becomes very difficult to keep your business running right. 1980s, the interest rates were up to 20% or better. It was very interesting times. I remember, cash flows got very tight. As things got tighter and tougher, creditors forced sales. Come up with the cash or we're going to have to liquidate you. It's a hole that almost seems impossible that you can get out of. If you had told me in August of 1979 with interest rates, the prime rate would get to 21.5%, I probably would have crawled into a hole. Would have crawled into a hole and cried, I suppose, but we lived through it. Les tomó 3 años. 3 años de creciente cólera colectiva. 3 años de verdadera privación para millones de estadounidenses. Pero para 1982, el dragón de la inflación había sido derrotado. What changed drastically in the 1980s and running through today is the kind of presumption that inflation is bad. The primary job of a central bank is to prevent inflation. That's a very different environment than the 50s and 60s. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Reagan y Boyker habían puesto a los Estados Unidos en un nuevo curso económico. From our very first day, we've been working to undo the economic wreckage they left behind. Llamaron Reaganomía a la política económica de Reagan y tenía 4 elementos claves. The first was the concept of sound money. The second was deregulation. The third was modest tax rates. And the fourth was limited government spending. Sounds pretty conventional now, but when Reagan was elected, he was vilified by his opponents as being some radical extremist. They just can't accept that their discredited policies of tax and tax, spend and spend, are at the root of our current problems. La reducción de impuestos de Reagan, la más grande en la historia, produjo grandes déficits. Our program has only been in effect for some 40 days. Pero la economía comenzó a crecer de forma sostenida. There's no doubt in my mind that those actions of Reagan, lowering tax rates, plus his emphasis on deregulating, unleashed the basic constructive forces of the free market. And from 1983 on, it's been almost entirely up. Lejos, en el Atlántico Sur, navegaba una fuerza expedicionaria inglesa. Argentina se había apoderado de las Islas Malvinas de Gran Bretaña. Margaret Thatcher tomó el riesgo de una guerra para recuperar nuevamente las Islas Británicas. 6-8 now, 16 now, set!
Antes de la guerra, su popularidad estaba tocando fondo. La victoria en las Malvinas le aseguró a Margaret Thatcher su permanencia en el gobierno. Saved her. The Falklands gave her a new lease of life to implement the policies on which she had embarked, which were not yet producing results. In effect, she gambled all on the Falklands, and she won decisively. And that, of course, not only greatly bolstered her standing within the Tory party, bolstered her standing in the country, and it greatly enhanced her reputation internationally. La Guerra de las Malvinas la preparó políticamente para luchar la batalla final por el alma de la economía británica. El impacto fue internacional. En 1945, el gobierno laborista de Attlee nacionalizó las fuerzas productivas de la economía, tomando las industrias fundamentales como propiedad del Estado. Para los partidarios de Thatcher, estas industrias del Estado eran el objetivo principal. So the whole efficiency of nationalized industries was running down. Why should they be efficient? They had access to the treasury purse. La señora Thatcher quería eliminar los subsidios del gobierno a las industrias del Estado y someterlas a la disciplina del mercado. The nationalized industries fell to pieces. They lost huge sums of money. They put the prices up massively and still weren't able to make a profit. They were bleeding the nation dry, the taxpayer dry, and they weren't doing a good job for their customers. Las minas de carbón y los sindicatos de los mineros se convirtieron en el reto más grande de Thatcher. The coal miners represented the last bastion of the socialist mindset in the UK. One of the most singularly important economic/political events for the world economic system was Margaret Thatcher's government's confrontation with the coal miners. El 75% de las minas de carbón de Inglaterra estaban perdiendo dinero. Recibieron subsidios del gobierno por $3.000 millones al año para mantenerse operativas. Pero estas estadísticas eran vistas como irrelevantes por hombres como Ken Capstick, un socialista radical quien lideraba el sindicato de los mineros. What they would say was that in America, for instance, coal produced at the pit head was cheaper than coal produced at the pit head here. Los líderes del sindicato sostenían que los subsidios del gobierno era un dinero bien gastado si mantenían a 180.000 mineros trabajando y sus familias bien alimentadas. Miners used to say, and I can remember them saying it, while ever I've got these, I'll always have a job. Fue un enfrentamiento histórico entre antagonistas. Ambos lados sabían que los mineros habían derrocado el gobierno conservador de Ted Heath 10 años antes. El luchador marxista que lideró el Sindicato Nacional de Mineros dijo que ninguna mina cerraría hasta que se agotara el carbón. To declare official, in accordance with Rule 41, the strike action is now. The issue before our members is very clear. They either accept the policies of the coal board and the government, which will result in the loss of 70,000 jobs, or alternatively they stand on their feet like men, they fight, defend their jobs, defend their pits and defend their dignity. Las manifestaciones masivas ilegales afuera de las minas en funcionamiento terminaron en choques violentos con la policía. Miners and their families had a set of values that I don't think Margaret Thatcher could understand. Values of socialism and Christianity. The two things went hand in hand in many ways. Los mineros resistieron durante más de un año, hasta que las fracturas internas y el deseo de regresar al trabajo llevó la huelga a su fin. And then, suddenly, it collapsed, the strike, and the most powerful union, with the most militant leader, had failed,
Quizás el mayor impacto político fue el del Partido Laborista, que todo el tiempo se había opuesto a las políticas del libre mercado de la señora Thatcher. I came into politics as someone who lived in an area which was an old mining community. The problem for the left in the past was they equated the public interest with public ownership and public regulation, and therefore they assumed that markets were not therefore in the public interest. What we have had to explain both to ourselves and to the country, and now I believe it's possible to explain this to the rest of the world as well, is that markets are in the public interest. One of the most important things that the government of Margaret Thatcher does is invent this thing called privatization. That is taking these state-owned companies, these nationalized industries, and selling shares to the public. Una por una, el gobierno de Thatcher puso las fuerzas productivas de la economía inglesa a la venta. La electricidad, los teléfonos, el combustible, el gas, el carbón, el acero, los trenes y los aviones, incluso el agua. De inmediato se les retiró el control gubernamental a las 2/3 partes de las empresas del Estado y fueron vendidas al sector privado. La batalla sobre quién controlaría las fuerzas productivas, los gobiernos o los mercados había terminado en Gran Bretaña. What Margaret Thatcher did in Britain and the principles that she introduced were imitated worldwide. Asia, Latin America, even in Africa, and to some degree in the Middle East. The coincidence of Thatcher and Reagan having been in office at the same time was enormously important for the public acceptance worldwide of a different approach to economic and monetary policy. If you look at the whole of the 20th century, there's been a huge cycle. Less government was the orthodoxy at the beginning of the 20th century. More government clearly was the orthodoxy for the middle part of the 20th century. And now, the later part, going into the new millennium, we're back to where we were practically at the start of the century. And you have to give folks like Hayek and Friedman, and then later Reagan and Thatcher, their due for pushing all of this along. I remember the foreign minister and finance minister from another country saying to me, "You're the first prime minister who's ever tried to roll back the frontiers of socialism. We want to know what's going to happen, because if you succeed, others will follow." En 10 años, todos los gobiernos se retiraron de las fuerzas productivas de sus economías. En la batalla de las ideas, el péndulo se había movido del gobierno al mercado, de Keynes a Hayek. Solo el tiempo dirá qué preguntará la gente a sus gobiernos en el caso de una nueva recesión, una depresión o una guerra.